Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment exporter des données vers un fichier à partir d'un checkbox. Bon, voilà l'exécutable de notre projet. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on fait une suppression à partir d'un checkbox. Donc, nous avons la colonne de suppression de type checkbox. Une fois qu'on check les enregistrements les briques, on clique sur le bouton de la suppression. Maintenant, de la même manière, mais on va dire l'exportation. Ça marche? Ok. Alors, بالنسبة للناس اللي ما شافوش la dernière vidéo, donc la vidéo précédente, voilà le code ديال la colonne اللي كنزيدو. Donc نديرو une colonne de type data grid view checkbox colonne تنعطيوها في le nom suppression. مثلا حنا في le cas ديالنا غادي نديرو l'exportation, donc on va choisir. Donc نسميها par exemple sélection et تنأجوتيها data grid view ديالي وتنعيط عليها في l'événement اللي هو form load. اوكي دابا غادي ندير واحد لا بروسيدور غادي نسميها par exemple exportation. Ça marche. Donc انا puisque غادي نخدم على لي فيشير قبل ما نبدا في لو كود غادي نمشي نديكلاري النيم سبيس اللي هو using system.io اللي كنعني به input output وغادي نمشي نديكلاري واحد stream writer. فوالا نديكلاريه public باش يقدر يكون عندي ليه accès وسط لا بروسيدور ديالي. Ça marche. Donc, la première chose, je vais déclarer une variable, on s'appellera chemin. Ok. Ensuite, on va mettre un save file dialog. Donc, on va la catégorie dialog. Voilà. Donc, c'est comme on a vu dans les vidéos précédentes. بالنسبة للفلتر, donc, enregistrer les fichiers. On va نخدمو في le cas ديالنا اللي عندهم l'extension txt. Donc text files txt, voilà. Ensuite if save file dialog dot show dialog est égal dialog result dot ok. Donc une fois l'utilisateur tire l'emplacement ديال le fichier ديالو تنشد هذاك لو chemin و تنenregistrer في الفاريابل ديالي اللي سميتها chemin. Donc est égal save file dialog dot file name. Ça marche. Ensuite st est égal new stream writer le chemin. Donc jusqu'à maintenant ça marche. دابا شنو غنمشي ندير؟ غنمشي ندير واحد لا بوكل على لي زونغيسترمون اللي عندي في data grid view. Donc for each data grid view row are in data grid view rows. Ça marche. Ensuite, ça ne vérifie où j'ai dit que la cellule où j'ai check ou là. Donc if converts to boolean h r.cell value est égal true. Ça marche. Donc là je fais du copier-coller بالنسبة للنوم باش يكون عندي صحيح. Donc tout simplement Donc tout simplement شنو كنمشي كندير بوكل لي زونجسترمون اللي عندي في data grid view. alors كنشوف هذيك لا سيلول اللي هي selection الا كان تشيكد ولا لا. الا كان تشيكد كنشد هذوك لي زونجسترمون تندير لهم l'exportation. Donc je vais écrire le fichier st.writeline, voilà, r.cells de 0.value.toString. Ensuite كندير un petit espace باش les données يتenregistraو ليا clair. Voilà. هذا بالنسبة للماتريكول. A1 بالنسبة للنوم. 2 pour le prénom. Pardon. 3 pour la moyenne. Et enfin, بالنسبة l'âge. Et voilà. Donc, on a terminé. Donc, on saute les parenthèses.
Et enfin, كنسد le fichier ديالي كنخرج من for each وكندير st.close et afficher un message de confirmation message box.show enregistré avec succès. Et voilà. Donc هنايا خديت un exemple ديال l'exportation vers un fichier texte. Mais هاد le code نقدر نطبقوه على n'importe quel format de fichier. Ça يكون un fichier HTML, un fichier XML ou n'importe. Donc غادي نمشي le bouton ديالي exporter via checkbox وغادي نعيط la procédure سميناها exportation. Ça marche. Et on va exécuter pour voir. Alors انا غادي نختار 1 2 3. Ça marche. 1 2 3 هادو هما اللي بغيت ندير لهم l'exportation. Donc غنكليكي على البوطون. فوالا كطلع ليا الفايل دايلوغ. عندنا save as type لي فيشي اللي عندهم الفورما l'extension txt. دونك غادي نختار desktop نسميها par exemple stagiaire.txt et je fais save. Voilà طلع لي un message enregistré avec succès. Donc maintenant نمشي للبيرو ديالي ونشوف. Voilà le fichier ديالي. Et comme vous voyez, enregistré ou lié donc les lignes, les ana درت la sélection 1 ou 2 ou 3. Donc c'était la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. Et concernant le projet, غادي تلقاوه في la description. À bientôt.